परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमरेथा जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्रीचरण मध्य अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर ये वीडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानू अंतरर आनंदित जय गुरु। मोर प्रत्येक श्रोता बंधु मानू जो मैंने भी मो वीडियो देखुं शुणुंट से समस्त को मोर अंतरर आनंदित जय गुरु। श्रद्धा भक्ति भल पाइबा समस्त माने जीवन मंगलमय हो। समस्त जीवन दुख रोग शोक परमपिता दूरे दिंतु आउ साहस शक्ति प्रदान करंतु से सब को अतिक्रांत करने आ सबुपरि परम पिता श्रीचरण निजक समर्पित कर जीवन को अतिबाहित करंतु। यह ही मोर परम पिता श्रीचरण विनम्र प्रार्थना। तेणु सबुदिन पर आज शुभ दिन आउ एक सुंदर विषय आलोचना रखा जहाँकि आम मान एक माने एक प्रेरणामय आलोचना हम किपरि भाव जितेबाला आम समाज रे रहुचु समाज रे अनेक लोकों सहित आम मिशुचु तांकर कथा आलोचना माध्यम रे वार्तालाप माध्यम रे आम शुणुचु अनुभव करुचु। अधिकांश लोकों पाखरे गोटे मनरे सबुबेले भय मनरे सबुबेले गोटे द्वंद्व आशंका भितर रही से माने तांका जीवन रे सबु किछि अछि धन संपत्ति अछि तांकर प्रतिपत्ति रही शरीर मध्य सुस्थ रही जमती अनेकंकर ये सब अच्छी किंतु गोटे भय तांको मन भितर सदा सर्वदा रोचे जहाँकि तांको जीवन प्रत्येक मुहूर्तटा कि जोटा कि आनंदमय हवा कथा ताहा एक विषाद परिपूर्ण हो जाउची और जीवन को से तो उपभोग करि पारुनांती। आम ये गोटे देखु आउ गोटे किछि भी मानक पाखरे देखु जीवन में सबकि अच्छे किंतु एभली भाव विपद आपद एत परिमाण माने चली आसूची जमी कथार कहती जितेबाला विपद आसे भाई बंधु कुटुंब को नहीं आसे जड़े जड़े लोकों पाखरे देखो ये भाव में अनेक परिस्थिति से पाखरे खराब रोचे जहाँकि से माने मन माने टली जाऊँगी मन भांगी पड़ुची जितेबाला से सबकि ही कान पड़े परम पिता पाखरे विनम्र प्रार्थना प्रभु से समस्त को सही शक्ति प्रदान करंतु से माने किपरि भाव में ये सबू समस्या जहाँकि सामने देखा दूची ताको अतिक्रांत करिबार साहस धैर्य आउ आपण पाखरे एकाग्रता रहू यह ही मोर परम पिता श्रीचरण रे प्रार्थना रखुची। तेणु आज से एक आलोचना रखा जहाँकि से मनोबल को टिके सुदृढ़ रखिब सुंदर आलोचना रखा जे देखंतु आमे माने प्रथम कथा है ए संसार रे आमे माने आसीचे गोटे खेल ना माने खेल घर करने एटा कहवाटा समस्ते भाभी ये सब कहते कौन सेटा संभव एटा किंतु थरे मन को से भाव देखंतु जे आमे जेमिति समुद्र कूल को जाऊचे समुद्र लहरी पाखरे बसी एभली गोटे बाली घर तैयारी करुचे किंतु किछि समय पर से बाली घरटी से समुद्रर लहरी द्वारा से भांगी जाउची। ठीक सहीपरी आम मानकर जीवन आमे माने संसार आमको लगुच जेहेतु एत लंबा समय आम रोचे 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष जी जी आयु नहीं कि संसार को आसुचंदी सेतिकी वर्ष से माने संसार रोचंदी जे गोटे दीर्घ समय आम पाखरे जीवन रोचे से जीवन भितर आम एभली भाव में आसक्त हो जाऊे भावुचे एटा ही आम जीवन सबकि किंतु थरे आम निजको माने मनरे ध्यान भाव पूरा बसिबा ठाकुर पाखे बसी ठाकुर पाखे जेकोसी देव मंदिर हो जेकोसी गोटे पवित्र स्थान निरोला स्थान रे बसिबा निरोला स्थान रे बसिकी ध्यान करिबा ध्यान करिकी निजको प्रश्न पचारिबा जोटा कि गीता रे श्री श्री श्रीकृष्ण कहिचंती प्रथम निजको चिन्ह जे सेठी बसिकी आमे चिंता करिबा जे प्रकृत रे मु किए कौन कहीं मुझे आसीची ए जो मोर करिबे कौन ए प्रश्नर उत्तर खोजिबा ही प्रकृत रे मनुष्यर धर्म
ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେଇଯିବାର ସୂତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କିଏର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏକ ନାମବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ମୋ ନାଁ ଯାହା ମୁଁ ତାହା, ନା ମୁଁ ଆଉ କିଏ? ଆପରେ ବି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି? ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମ ପାଖରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏବେ ତ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ମାନେ ଆଲୋଚନା, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛେ। ସେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଇ ନାମବାଚକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ମୁଁ ହେଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଖୋଳପା ନେଇ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। ମୋର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତା ବାଦ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁ ଜନ୍ମର ସାଧନାର କଥା, ଆଉ ବହୁ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବନାର କଥା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବନା ନହେଲେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଭାବ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଏ ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ତ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଉପରେ ମୋର ହାତ ନାହିଁ, ମୋର କ୍ରିୟମାଣ ଉପରେ ମୋର ହାତ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୋତେ ଭୋଗିବାର ଅଛି, କ୍ରିୟମାଣ ମୋର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା କରି ତା ଜୀବନରେ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋ ଅନୁଭବର କଥା ମୁଁ କହେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ଭାବରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବା କୌଣସି ସେମିତି ରୋଗ, ଦେହ ଖରାପ କିଛି ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ରହିଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମନ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମନ ମାନେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସବଳର କଥା ଶୁଣିବ। ଜଣେ ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଶୁଣିବ, ସତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ଏ ସବୁର ଖୋରାକ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ମାନେ ଶୁଣିବି, ଭଗବାନ ଏତେ ବିପଦରେ ରହି, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର କଥା ଯେଉଁଥିରେ ଡାରହତ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବା। କେତେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ତ ଅଧିକ ଆମେ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକ ଭୋଗ କରୁନେ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କାରଣ ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହଠାତ୍ କରିପାରିବାନି। ଆମେମାନେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା, ଏଇ ଭରସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ମନରେ ସେତିକି ସାହସ, ଶକ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମା' କୋଳରେ ବସିଥିଲେ, ତାର କୌଣସି କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ମୋ ମା' ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେତେ ବିପଦ, ଯେତେ ଆପଦ ଆସ, ମୋର କିଛି ହେବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେ ତା ମା' ପାଖରେ ରହି ଖେଳୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଏତେ ଭରସାମାନ ହେଇପାରୁଛି, ମାଆଟିଏ ତା ପିଲା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁଛି, ପରମପିତା କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍? ପରମପିତା କ'ଣ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭରସା ଦେବେନି? ନା ପରମପିତା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଟାଣି ରଖିବା,
मो भगवान मो पाखरे अछंती अतुल समुद्र गर्भको मध्य जदि आपण कौनसी कारणरू पड़ी जाती तथापि आपण सुंदर भाव उठी आसी बाहर बसी पड़े कहीं ना निश्चिंत भाव से आपन को उठे दे पारिबे कारण से प्रति मुहूर्त रे आम पाई ही रही मो पाई नुहे कि आपण माने सारा जीव जगत विश्वर कोटि कोटि जीवजंतु माने जीवों पाई से अछंती सेइथिपाई तो से भगवान तेणु आमर तांको प्रति केते विश्वास रही केते निष्ठा रही कथाटा आम पाखे रही द्वारा सदा सर्वदा उन्मुक्त आमे केवल ए प्रवृत्ति जाल रे बंधी होई निजको आमे आबद्ध करी रखीचे ये संदेह अविश्वास गोटे संकीर्ण मनोभाव तांको पाखुर आमको दूरे रखी थरे तांको उपरे अकाट्य विश्वास रखंतु अमाप भरोसा करंतु जेते विपद आसीबो जेते रोग शोक दुख दैन्य आसीबो से सबगुड़ी को आपण सुंदर भाव अतिक्रांत करदेवे यह किंतु अति निश्चय से ही हमको भरोसा प्रदान करिसेंती कही देइचंदी तेणु श्री श्री ठाकुर को जीवन रे गुरु ग्रहण करबा परे मो निजे अनुभव रो मु कहे जे जेतेबेले जेते दुख जेते दैन्य जहाँ भी आसे आमे माने समस्ते गोटे से रक्त मांस शरीर रे नहीं आमे गढ़ा दुख लागिबो जंत्रणा आसीबो किंतु तत्क्षणात मन को निजे ही एई सब कथा मने पकई जेतेबेले पुराण शास्त्र रे एते आमे सब भक्त मानकर कथा जेतेबेले मने मु पकई दिए मते सेतेबेले पुणी निजको माने मुठिया कर दिए निजको मते मु सक्त कर दिए ठीक सही परी समस्ते करिले आमके ये सब किछि कष्ट जंत्रणा लागबनी आशा करी आपण माने पे आलोचनाटे अत्यंत प्रेरणामय हो बहु लोकों पाखरे यह मु सुनिली जेतेबेले मु अनुभव कली यह निश्चिंत कहा को कहे माने जानिली हुए तो से माने मधि समस्यार समाधान सूत्र पाइजि तेणु जीवन रे ए सबू को आमे अतिक्रांत करिबा पई हेले तांको जीवन रे नहीं चलवा कथा तांको उपरे अमाप भरोसा करबा कथा आ करी रहिले सबू ही ठीक हो जबो तेणु आज आलोचना आपण पाखरे एठी रखी मोर वीडियो को विराम दउची आगामी दिन एभली सुंदर वीडियो ने आपण मानक पाखक आसीबी जदि आपण को जीवन रे जहाँ भी किछि रही वीडियो रो कमेंट माध्यम रे मते जणैले मु चेष्टा करी परम पितांकर अमाप वाणी माध्यम रु किछि साउंड ने आपण मानक आगे तोली धरिबी रखुची जय गुरु।